Santi ako. Bayan ka lang ako. Uy, picture na bebe! May tani ka gina, sang dako. Uy, ikaw mamaya, yun na sila kaya picture. Hindi naman ko yung mamicture. Suway lang ko ba chat? Tangin mo, tangin mo, tangin. Kasi paglaba pa lang ito tayo kanina. Wala, no? Hindi na nakaduman. No, grabe ko na. Pare. You can do magic! Ano ganing gamit nyo? Petroleum Petroleum. jelly, alcohol, Cologne. bitres, Cologne. cologne, Rexona, Marcalion, Vanilla. egg white, egg Ano yung yolk, gamit nyo? Ng laway, Bajingko, bajingko, pulo, piso. koko, Tissue. Yabi. trapo. Julian. Hello, bibira ito. Ito yan. Ha? Hindi matakpan yan ah. Ang ano? Petrol yan. Ayan na na. Ano, tagang kong kitaon. Tayo petrol yung gang. Oh, yan. Ayan. Swerte ng mga high-tech sinyo, no? High pitch. Wow! So very clean. Wow. Bago. Parang bago. Iniwi yan. Petroleum yan. Yan, ano man bal mo? Ataan. Interview. Yan, ano man bal mo? May garden. Binusa. Anong number? Garisok ka daw. Ano yung bal mo? Thank you kid sa sponsors ko. Petroleum jelly. Mineral water. Water kag Pachinko. alcohol. 10 pesos. Maya ka, binabinta lang ah. Kagda, takes pagit gali sa security guard. Magtambuan. May tanong kami sa petrol jelly mo dun. Oh, why na oh, may go pa. May go pa? Yan, wala na kulbayan! Gago, dito tuwan mo kid mong. Thank you, mas subay ko na kagad na ko ting. Gamay lang gasgas. Yung gaskasan niya pag Iyot, kaya ga, dali na mo. Alam mo iyot sinig mo? ka Gupi lang O, timanang oh. Liyog lang ko. Liyog na ko, wala na tamay mo. Kaya tapos ng brown ta. Kaya salamat. Oh, pachinko mo. Uy, nagano ta, di ba manigo pa mo? Ano ta niyan? Yan! Yan! Yung kari ako, mama! Gupi lang. Bebe. May nakulibo. Ah, Wala mo ya, hapos na rason na lang. video na video. Hi! Tina!